Saya Azri dari Kota Masalah. Saya nak tanya pasal race relation. Kalau kita tengok dalam Asia Tenggara, macam ada dua formula yang digunakan. Satu Thailand dan Indonesia, yang mana semua bahasa sama, nama sama. Dan lagi satu Singapura, dia guna satu macam formula yang override. Untuk semua orang digunakan English dan sebagainya untuk. So kalau Pakatan, apa dia punya formula untuk way forward? Dan nombor dua, pasal manifesto. Saya nak tanya untuk tax structure gaji sekarang. Sebab yang tax structure kita guna sekarang, dia memang tak salah saya dah 20 tahun lepas. Dengan gaji sekarang dan konstitusi sekarang datang kerja, patutkah kita naikkan tax dan sebagainya? The last question about tax structure, ini boring sikit lah. And in fact, among us maybe there are more experts yang dalam taxation. This is my view about taxation. Having looked at Malaysian taxation system for quite a while. In fact, when I was in Petronas, I was one of the instructors for tax. So kalau ada budak-budak Petronas, some of them could have gone through my classes for tax. Baik. Bila saudara sebut tentang semakan semula sistem cukai, dia ada beberapa perkara. Saya rasa yang selalu disebut oleh orang ramai ialah tentang income tax band. Oleh kerana income tax band itu dibuat dan didasarkan kepada tangga gaji 50-40 tahun yang dulu. Sebab itu, contohnya di bawah UMNO Barisan Nasional sekarang, bagi mereka yang mendapat pendapatan boleh cukai bersih RM100,000 ke atas setiap tahun. RM100,000 ke atas setiap tahun is about what, 9,000, 10,000 ringgit per year, per month. Gaji RM10,000. If you go to multinational companies now, 10,000 ringgit is the salary of your normal senior executive. Manager pun actually gets more than 10,000 ringgit. It's normal. 10,000 ni kalau oil and gas, 10,000 ni junior executive je dapat 10,000 ringgit. Tetapi oleh kerana sistem cukai kita and our income tax band belum lagi disemak semula to reflect the kind of society yang kita ada sekarang. If you earn 10,000 ringgit a month, you are already paying the highest tax bracket in this country. Maknanya apa? You macai senior executive dekat syarikat, you bayar cukai you sama dengan Ananda Krishna. Ananda Krishna ada 18 bilion, you bayar cukai at the same rate as Ananda Krishna. Nowhere in the world you have this. Hanya di Malaysia. Dan malangnya rakyat Malaysia ni tidur. Every time UMNO Barisan Nasional change something, you don't even realise. Dulu in 2008, the highest tax bracket untuk pembayar cukai kadar tertinggi bermula RM250,000. Sekarang, in the last 1 or 2 years, UMNO dah turunkan ke RM100,000. Dulu paling kurang, when I was in corporate world, at least gaji you 15-20 ribu baru you jadi highest bracket taxpayer. Sekarang, you macai senior executive pun dah kena bayar highest. Sebab itu dalam Pakatan Rakyat manifesto kita, we made a full commitment that this income tax bracket has to be amended to reflect the kind of society we have. Maksudnya apa? Eksekutif ada yang bermula gaji 3,000, 2,000, ada yang oil and gas gaji 5,000. Then you have to reflect that. Kalau senior manager in private sector, usually senior manager earns 15 to 20,000. Mereka tidak boleh dicukai sama dengan Ananda Krishnan dan juga Yo Chong Lei. YTL tak boleh lah, kan? Jadi sebab itu kita akan ubah tax band ini supaya kita naikkan kadar tertinggi ataupun income tax band for the highest tax bracket. We will push it up to 450,000. Kalau 450,000, maksudnya orang yang pendapatan bulanannya lebih kurang RM40,000 sebulan, dia akan jadi pembayar cukai kadar tertinggi. Kemudian yang lain, we will spread the bandwidth, the tax band, supaya akhirnya yang eksekutif
tidaklah perlu membayar cukai pada kadar yang sama dengan yang orang-orang paling kaya Syed Mokhtar. Ada ke Syed Mokhtar bayar cukai pada kadar yang sama dengan senior eksekutif? Tak masuk akal. So we will change that. But there is also a need to relook at the whole tax structure, especially when it comes to incentives. Tax structure kita sekarang, terutamanya insentif, masih lagi berdasarkan kepada pendekatan tahun 70-an, yang mana pada ketika itu kita mahu memikat seberapa banyak pelaburan asing. Therefore, tax incentive kita is mostly intended for large investments, overseas investments, where it's almost wholesale gives all to them, so much so, with the right tax planning, and a foreign investor does not need to pay a single cent over the entire period they operate here. So contohnya, kalau syarikat itu pandai menguruskan dan mengatur cukai, and every big companies do that. That was my job in Petronas before. Before we go into a new country, we will go through in detail and we will decide how to structure our entity to make sure that we don't pay tax by the time we leave the country. That's normal. Jadi sebab itu ada syarikat-syarikat banyak yang datang, dia dapat pioneer status, dia dapat tax exemption, kemudian dia dapat accelerated capital, you name it, macam-macam. Dia claim semua, dia dah habis 10 tahun, then they decide we are going to move to China, we will leave, bye-bye, I'm going to sell this company to a local entity. Selalunya GLC yang kena beli. So throughout that 10 years, dia tak bayar cukai satu sen pun. And sometimes even worse, masa awal-awal dulu kita nak entice them to come to invest here, we entice them with all sorts of subsidy, cheap gas, cheap electricity, free land, semua. On top of the incentive you bagi pula subsidi. Jadi yang kaya adalah all these corporates, MNCs, yang after a while they are smarter than us. Dulu okay lah, fair enough. In the 80s, 70s we didn't have a choice. But now, after 30 years, we cannot be repeating the same thing. Sebab itu, I fully agree that we have to relook at the whole approach to tax system in Malaysia, supaya kita pastikan kalau ada insentif, a lot of it will be focused on SMEs, local enterprises, because they are going to be the engine growth of our economy. Finally, on the tax, yang selalu orang tanya berkali-kali ialah tentang GST. Sebab di sebelah Barisan Nasional mereka akan bagi hujah untuk kita pastikan sumber kewangan negara ini berterusan, kita kena perkenalkan cukai baru, GST. Now GST is a replacement tax. It's always that as a tax. If you are a tax student, you know that GST is a substitute tax. It shouldn't be introduced as a new tax. Kita perkenalkan GST supaya kita boleh turunkan cukai pendapatan. Cukai pendapatan diturunkan oleh kerana kita dah ganti dengan GST. Cukai pendapatan ini bukanlah satu jenis cukai yang digemari oleh kerajaan kerana senang menipu. Sebab macam-macam kita boleh claim anak ada 3, kita claim anak ada 6. Kan? Rumah claim macam itu, tolak, tak payah bayar cukai. And through income tax ini, untuk semak and to catch tax avoidance and evasion dan penipuan ini, dia panjang cerita. Maksudnya kita perlukan lebih ramai kaki tangan IRB untuk pergi sewa. Sebab itu di banyak negara mereka lebih gemakan GST. Bukan sebab GST ini hebat, tetapi GST ini tidak melibatkan memfilekan return. Bila tak file return, kurang menipu, because you beli, you bayar. That's it. No argument. You beli benda ni, kalau cukai dia 5%, you tak boleh tak bayar. You have to pay. That's the only thing about GST and income tax. Sebab itu ramai yang negara yang memang ada GST. Tetapi the basic principle is that GST is not a new tax. It's always a substitute tax. If you introduce GST in order to make sure a tax parity, you must make sure you reduce income tax. Yang itu yang tidak boleh dibuat di Malaysia. Kerana di Malaysia daripada 12 juta pekerja, hanya 1 juta yang bayar tax. Kalau kita perkenalkan GST, yang tanggung GST yang akan jadi beban untuk 28 juta rakyat Malaysia. Tetapi yang dapat manfaat daripada menurunkan cukai hanyalah 1 juta. Sebab itu Pakatan Rakyat, on a matter of principle,
principle, kita meletakkan syarat, kecualilah kita ubah ekonomi kita ini supaya gaji rakyat naik, supaya lebih ramai orang bayar cukai, then you can talk about GST. If you have, for example, 4 million tax-paying workers in Malaysia, baru kita boleh cakap tentang GST, because you introduce GST, then any tax reduction will cover a proportionately bigger chunk of our society berbanding dengan sekarang. So it's not so much a question of whether we are against GST. It is a question of fairness. It is not fair to introduce GST now because the wages are too low, and akhirnya kalau kita perkenalkan GST, dia akan mencukai golongan yang paling miskin. So that's why kita buat masa sekarang, kita masih lagi KIV GST until such time that our economy is reformed, then I think we can start talking about GST.